दई जा गो प्रीति दई जा रति दई जा गो प्रीति दई जा गोपर नागरी बर बाबू रे गणेशरा आज से रति लगी से प्रीति लगी कहीं केते दूर कला भमर धई छी बाबू रे रति दई जा गो प्रीति दई जा रति दई जा गो प्रीति दई जा एक पर नागरी बर रति दई जा गो प्रीति दई जा रति दई जा गो प्रीति दई जा एक पर नागरी बर से रति टिके लागी प्रीति टिके लागी कहीं केते दूर में धई आई छे माई घरे जे सुनबा नहीं ए बाबू तेन काना है छे मोर पास के आज कहमी तो त्या आ मोर पास के आ बाबू रे रति टिके लागी प्रीति टिके लागी कहीं बुझी पारलू तो हटा ए बाबू आ ए बाबू रे रति दई जा गो प्रीति दई जा रति दई जा गो प्रीति दई जा ए गोपाल नागरी मरा रति दई जा गो प्रीति दई जा रति दई जा गो प्रीति दई जा ए गोपाल नागरी मरा बाबू रे रति प्रीति हमको निधन में कैसे तेरे कना है जे होई की राधे राधे रासेश्वरी गजदंत पल्लंकर निद्रा खंडिको भांगो गो किशोरी ओ हरे केसे डाकु छ मनाम धरी मनाम धरी गो मनाम धरी मैं गो काम तुरे डाकु छ मैं कुंज बिहारी अरे कुंज बिहारी जैसी सुख सारी बाबू गो रात्रि आसीबे की परी रे मर गेल रात्रि आसीबे की परी आगो नाना राधा माई मोर नाम घन श्याम अरे घन जे आकाश चिन्ह बाबू गो मर गेल खोजी जो स्वर्ग भुवन गो खोजी जो स्वर्ग भुवन आगो नाना राधा माई मोर नाम कला भ्रमर निश्चय चुमिबी पुष्प तोहर जे आसीची तब मंदिर नीला देखो तो लोग के चोर मान आसिक हमार कबाट के ठक ठक पिटुचन माई बोली डाकुचन बड़ा उत्पात हे जाउचन जो तो तब नागाट के पत्र आइबो एमन केनु आसी चंजे सते के ए लो जोट के पत्रबो देखि दिबो चोर भाग बुझाली फसी देबे हां हां जो पत्रबो मैं गो आगो मैं तेरा गो बाबू हां तमे केन चबे तम ना केना गो आमे है अमन्ना हां ये पिला ना बाबू आ तमन्ना गाले चाबू तेरा दो ना रे गाड़ो है बहू से बाबू आर गाले चाबू पर आसी छनलो तबले हिने पारे तकर सब नागाट के जब पत्र हमन केनु आसी चंजे ना के पिला गो हां हां
एक्चुअली তোমার সদ না কইয়া বিশ্বাস আনলে বিশ্বাস নি লাগে বলছ সতনাগা হ্যাঁ নার সঙ্গে গাঁ বি কহ আমার গাঁ হয়ে যায় গোপাপুর বস্তি হ্যাঁ আর নেই বলে ঝুকমু জবরদস্তি সতে কে ই পিলা না হয়ে যায় কৃষ্ণচন্দ্র হ্যাঁ আর মন না হয়ে যায় 14-15 এ বউ কাঁ বলিলা ସେମାନେ বে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান পর আসিছ কৃষ্ণচন্দ্র ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ବୋଇଲେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ପଚାରିଲେ କହିପାରିବେ କା ପତ୍ର ତ তাকে তেনাগো বাবু গো বাক্যে আসার কহব বাক্য নি জাগো তুমি দুরিয়ারু আমি টিকে বুঝি নি পারু সতে কে হ্যাঁ তেনাগো বাবু গো এসন ভাল লাগলা হয় একচুয়ালি তুমি প্রকৃত কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান হ্যাঁ, হ্যাঁ। হে নালে মোর বহুত তুমি বিশ্বাস নাই করবার কে আর গুটে কথাতে পচাও বলছ না গো কই পারবো এ মা যদি পচরউছ হ্যাঁ। গুটে জুড়ে নি পচর কেতেটা সে 80-90টা ছাড়ো জানিছু তো পারেঙ্গা তো পারেঙ্গা নাহলে ঘেবরাঙ্গা কাঁ বলিলা এ কই পারি বল চলো କହିପାରବୁ ବୋଲିଛନ୍ হয়, হয়। ପତ୍ର ମା ତାହେଲେ হ্যাঁ ধনমালি রে সতে ধনথালি রে ধনমালি রে ধনথালি রে মতে কথা পদে কহি দেব কে ধন আচ্ছা মতে কথা পদে কহি দেব কে ধন ধন মালি রে সুনা থালি রে ধন মালি রে সুনা থালি রে আর ধন মালি রে সুনা থালি রে ধন মালি রে সুনা থালি রে মতে কথা বলে কহি দেব কায় ধন মতে কথা বলে কহি দেব কায় ধন নাই কর গোপত মতে কহ তত তত নাই কর গোপত মতে কহ তত তত আমি কার পারি তুরতি বিনা মতে কথা হে মতে কহি দেব কায় ধন মতে কথা পদে কহি দেব কায় ধন বাবু গো দিনে কাহে ধরা জানি ছমার ধন কাহে ছে মগর মাই এরনি দিনে কৃষ্ণচন্দ্র ভগবান ଆଉ ইন্দ্র রাজা দুহে যাক কলি গন্ডগোল হেলি সতে কে দুহে যাক বিবাদ হেলি হ্যালো। ইন্দ্র কাহা বলি ভাবিଥିଲେ জানিছ কা বলল ইন্দ্র রাজা ততে বিবাদ কলা হনাই সহেলা পরাশর করই ই গপপুরকে ভিতেই দেবি বয়লা ইন্দ্র রাজা ততে বিবাদ কলা হনাই সহেলা পরাশর করই ই গপপুরকে ভিতেই দেবি বয়লা আর হাতে টেকি ধরিছিল গিরি গোবর্ধন গিরি টেকি রখিছিল ই গপভুবন হাতে টেকি ধরিছিল গিরি গোবর্ধন গিরি টেকি রখিছিল ই গপভুবন আর পদে মোর কথাতে শুন মতে কথা পদে কহি দেব কায় ধন মতে কথা পদে কহি দেব কায় ধন
भगवान और इंद्र राजा जन कली गंडगोल हेले इंद्र का बोली भाबिथिले जानिच का बोलिलो प्रबल वर्षा करी करी गोपपुर के उहरे देवा लगी चेष्टा करथिले इंद्र राजा सदा के प्रबल वर्षा भी कली प्रबल वर्षा जन कले केते दिन वर्षा करथिले जानिच के दिन 7 दिन 7 राती प्रबल वर्षा कले इंद्र राजा 7 दिन 7 रात करिथिले हेले गुटे कथा लो का कथा लो सेई 7 दिन 7 राती जन प्रबल वर्षा कले मते गुटे कथा संदेह लागुची सदा के गुटे दिन कि गुटे रात यदि प्रबल वर्षा हैला बेले नदी बढ़ी जाउची नाल बढ़ी जाउची घर द्वार भांगी जाउचे हेले से इंद्र जन 7 दिन 7 राती प्रबल वर्षा कले सेही वर्षा जल सब काहे गला जे जमुना बढ़ी ना हैला कि गपपुर नाही बिहुलिला सेही वर्षा जल काहे गला बोली मते बड़ा संदेह लागुची सदा के पत्रे देखमा बाबू गो हां 7 दिन 7 रात बरसा हैला हो नजर बोला ते पैन किनारे गला जे जमुना बढ़ी ना हैला साजन सात रात बरसा हैला हो नजर बोला ते पैन किनारे गला जे जमुना बढ़ी ना हैला बाबू गो इने तुम कुमार प्रश्न रहला हां से पानी कहीं गला मते कह नंदर बोला से पानी कहीं गला मते कह नंदर बोला से पानी कहीं गला मते कह नंदर बोला सत कहे बिपिना ते कथा बदे कही से बकाय था ते कथा बदे कही से बकाय धना कथा जी बुझे देबे बोले हम कृष्णचंद्र भगवान बोली विश्वास करमा बाबू रे गणेशर निजर चिंता निजे करो का बोलो निजर चिंता निजे करो हां हां ना पर पतराल में 80 90 टा छाड़ो बोलू बाबू बोलिस ना ना हो बोला मोर भरसा रे कहि दीछु हां तोर कह कह हां कहि देले कबाट खोलबे का पतरा तो ना गो कहि देला खुलबो ए बहु खुली देमी নাই রে আগো আমার প্রশ্নের উত্তর দেই সারুন তারপরে কবাট খুলবাটা পছে বিচার করমা सदा के हां कह कह बाबू रे गणेशर हम ताले कहबा के पड़बा बाबू रे काना हेचे আগু গজগ মনি মোরে এ গেল হেই রানী রে কেনতা যদি ধান ভরা 10 15 ইনা পকাই দেতা হ্যাঁ চার ভাঁড় ডাল ছাড়িয়া সত কইছু পুরা সত হই যা এ ভগবা বিদ্যালয় আমার আঠু ফুটি ଯିବା बाबू रे तू का करी बया होचु का करी पागल होचु मते केते बुझाउथिलु ए गजग मनी चाली देखी करी बाबू रे मोर मन आ ठीक नै न মোর মন হেলা ঠিক আছে গা देखू ता केनता हबे जी আগু গজগ মনি মোরে এ গেল হেই রানী রে আর ভাত খাইবু ভাত খাবো কি ভাত হেলা ন এ বাবু হয়ে গো মতে করিনে খায় তো রজা এ মতে করিনে খায় তো রজা ইতর কলি কথা লাগে সুর তারানি তুই মোর এ ধন তুই মোর মাই গো তুই মোর ছাতির কলজা
तुमको मोर दिल भितरे रखी छे मैं इंचा এ তোর কলি কথা লাগে সুরু তারে তুই মোর ছাতির ফুসুকা হাট ভকুয়া বাবরে আগু গজগ মনি মোর গেলাই রানী রে এ গজগ মনি মোর গেলাই রানী রে এ মতে করিনে গায় তোর যা এ মতে করিনে গায় তোর যা এত্র কহলি কথা লাগে সুর তারানি তুই মোরে এ ধানা তুই মোর মাই গো তুই মোর ছাতির কল যা এত্র কহলি কথা লাগে সুর তা ধানা তুই মোরে এ রানী তুই মোর ছাতির কল যা বাবুরে এটা হচ্ছে ত্রেতা যুগের কথা দিনে ত্রেতা যুগের কানা হয়েছে আগো ত্রেতয়া যুগ রোগী রোগ ত্রেতয়া যুগ রোগী সে অগস্তি মুনি বর আমায় সে অগস্তি মুনি বর বাবুরে এখানে সর কা হচ্ছে না বো তোতে আগো আমার নানি ঘর কো গেলাই কর দেতি দে হেন্তা সনালো হ্যালো হ্যালো বাবুরে ত্রেতা যুগের কানা হয়েছে আহেছে সীতা মাতা অগস্ত্যর মহর্ষিଙ୍କୁ ডাকে ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ଘରକେ ଖାଇବାର ଲାଗି ବାବୁରେ ତେଣୁକରି କାଣା ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ କାଁ ଏ ପିଲା ଆଗୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ରୋଗୀ ରୋଗ ଏ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ରୋଗୀ ସେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ବର ମାଇ ସେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନି ବର ଆଗ ଏକବିଂଶ ଦିନ ଯାଏ অন্ন খাইଥିଲି বাবুরে একবিংশ বলে বুঝি পারুছু কে একবিংশ দিন এই অন্ন খাইଥିଲି একবিংশ দিন হ্যাঁ মুই খা জানে বুয়া মু 21 দিন তক অন্ন খাইଥିଲେ 21 দিন তো খাই দিলে হ্যাঁ হ্যাঁ বাবুরে সেটা কি ଦେଇଥିଲେ কিয়ে পরসিଥିଲେ সেটা সীতা ଦେଇଥିଲେ লাগলা মজা গো এ সেটা সীতা ଦେଇଥିଲେ লাগলা মজা গা এত্র কহলি কথা লাগে সুর তারানি তুই মোর ছাতির কলজা এত্র কহলি কথা লাগে সুর তারানা তুই মোর এ মাই তুই মোর মাই গো তুই মোর ছাতির কলজা নেই খুলু বলে সন্ডা হ্যাঁ কা বলবা হাজির গা কা বলবা ধরে করে আন ঘিজিয়ান হ্যাঁ। ধরে করে আন ঘিজিয়ান ধরে করে আন ঘিজিয়ান গুড় ধরে করে আন ঘিজিয়ান বাবা তো হ্যাঁ কই দি এ মা গো গলু গলু রে মা পর কুহালু কাহা লাগি শুরু শুরু বাড়ি খপসি আর তোর হাত লড়ব টুড় কহাসি খালি হাঙ্গা গুড়াই হবে না এ মা নেই হেলা বলিছু কা নেহে লাগবো এটা পহলা বার যে পিছলি জি থিবা হ্যাঁ সেকেন্ড নম্বরে টচ টচ লাগবা কেটা হেলা হাজির গা হেরালো নেই হয় এটা কাহার চট পড়ুছে নি জানবা হ্যাঁ এ গণেশর বাবুরে তেণুকরি কাଣା হয়েছে 21 দিন তো খাইবার পরে তাঙ্কর পেট নি পুরে পারলে সীতা মাতা তেণুকরি অগস্ত্য মনসে কাঁ বলছন মতে পানি গ্লাসতে দিও হলে যে মোর আত্মা শান্তি হবা বইলি হেলে সীতা মাতা তাঙ্কর মানে কাଣା চিন্তা কলে যাহাকে মুই 21 দিন তো খাইবাকে দেলি পিবাকে দেলি ই বাবু পেট নি পুরে পানলে ই পানি গ্লাসের পেট পুড়ি যাবা কাঁ বইলে আর তাঙ্কর মানে চিন্তা কলে
এটা এই যুগে তোমার প্রাপ্ত নেই হই বাবু এটা কেবে তোর প্রাপ্ত হবা বলে এনছু যেতেবেলে দ্বাপর যুগরে কৃষ্ণ এবং ইন্দ্রঙ্কর কলি গন্ডগোল হবা সে সময় কানা হবা এ বাবু আগু 7 দিন 7 রাতি গো এ 7 দিন 7 রাতি গো বাবরে 7 রাতি 7 দিন এ বাবু এ 7 রাতি 7 দিন গো এ বর্ষিলা ইন্দ্র রাজন আমি বর্ষিলা ইন্দ্র রাজন 7 রাতি 7 দিন বর্ষিলা ইন্দ্র রাজন আমি বর্ষিলা ইন্দ্র রাজন আগো ସେହି ଜଳ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା ଏ ଧାନ ସେହି ଜଳ ସବୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଗଲା ବାବୁରେ ଏ ସେ ଜ୍ୱେଲର କଥା କହିଲେ ଲାଗବା ମଜାରେ ଏ ସେ ଜ୍ୱେଲର କଥା କହିଲେ ଲାଗବା ମଜାଗା इतर कहली कथा लागे सुर तारानी तुई मोर ए धन तुई मोर माई गो तुई मोर छातिर कलजा इतर कहली कथा लागे सुर ता धन तुई मोर ए रानी तुई मोर छातिर कलजा ऐसे का बोलो अबिला जनके देखले नाक साहब जनके देखले नाक साहब इनके देखले हनके देखले सनके देखले नाक साहब हां करवाला है ना बोलबा हां कहि देख लेसे जीवा हिरा कहाटा बोलू हूं देखो जगने थोड़ी देखो कि मोर हीरो ठिया है हां हां बाबुरे हमको माई प्रश्न करी छन 7 दिन 7 राति जनिंद्र वर्षा गले से जल सब कहीं गला बोली ए बाबू तांकर प्रश्न उत्तर यादी फेरे दमा बाबुरे ए बिला से जल सब कहीं जाइथिला केन के गला ए बाबू आगो गस्ती सब पीले गो ए अगस्ती सब पीले गो जमुना बढ़े ने हेले तेणु पापा पुराने होलिले अगती सब पीले गो ए जमुना बढ़े ने हेले तेणु पापा पुराने होलिले अगस्ती महर्षि सब जते जल पीले ए बाबू तेणु जमुना बढ़िनी हेले कि गप पुरनी होलिले तेणु काहि छे आगो 46 पटले प्रमाण रहिछि ए धन 46 पटले प्रमाण रहिछि आगो लिखिछि विपिन करता हजारे ए गीते लिखिछि विपिन करता हजारे इतर कहली कथा लागे सुर तारानी तुई मोर ए धन तुई मोर माई गो तुई मोर छातिर कलजा इतर कहली कथा लागे सुर ता धन तुई मोर छातिर कलजा मेछालु न जोहर सी छे मोर माउसी बाबू रे हेला गिने हेला जे पतरा तो हे बाटा हेला